Sige ka na lang. Tanaw po diri pa. Nakita wa lugar ka na hadlok ba? So gakurog na imong kuan no? Pero oh, dili ibabas tuhod gamay. Agkurog na in taon. Kurog-kurog na sa hadlok ba? Darabi nagmahal sa ko. Yeah, kinsa man daw si Fe? Yes, record na. Yes, on the record na Fe Puyos. Yes. Fe Puyos na. Kasi nga yung famous react lain. Yes. Oo. Recorded na pa. Perfect yan, perfect. Kulabog ko na. Oo. Para ni kang Fe. Dito. Fe. Ay, naku, te. Magkita mo natin, te. Kapag natin, te, ginabi ko kami picture ka dito. Paulo day, Paulo. Yes. Saan naman? Ingon, ina, para ni kang Fe. Ingon ba? Lain famous react. Fe Puyos. Ay, kasa. Ina ba? Fe Puyos na eh. Ay, dili, pwede. Ina, ihanyag na imo pagbati karon. Ba't, ano, te, para mas lagang tali-tali na kasi imo. Parihara. Pareha lang. Parehara. Kuhan mo na iya, pang broken hearted. Uy, ayo intaw mo pag ingon na intaon kay Ginoo ko. Akong helmet. Paghulat, uy. Dire. Yan sa posing-posing sa. Dali, pasing-pasing mo tuloy dito, dali. Dali. Te. Tago ko yung number mo ha. Sige. Sige. Ate, dito ka magpahulagway ta. Palagway day ta kadiyot. Apoy isa ni mong fan ay. Mo ni among fan in town ni. Mo ni among driver. Mo ni ang among kuan, mo ni naghigot na mo kaning naunga gyud. Kung sa mga nahitabo namo na kani gyud oh. Grabe. Document. Grabe. Document na to ni tanan. O bisa metabo ka lang Amerikano. Kato, sige, kato naman to. Tara, kana muna. Oh, sige, Pwede pa? picture ta, picture.